Rinig. Low. Boss, rinig ba? Tara, kung ayaw nila pre. Okay lang yan. Rinig, low. Rinig, Boss! boy. 3, Rinig daw, 2, 1, drop Emich. Emich na boss. Tara. Push. Baba. Pare din naman Tara, baba. Daming nahuli Ito, compress muna lahat. Compress. 3, 2, 1, tara push. Ready? 1. Ubusin nyo. King ina mo namatay. Sige, ubusin nyo. Compress muna. Balik. Compress, balik muna, boss. Balik. Ayan, Ayun ready? na, likod Patingin nyo. Tingnan nyo likod, boss. 3. Wala pa Epes Tara, push. Ready? 1. Back muna. 3, 2, 1. Tara, push. Push. Pa-ready naman Ready? 1. Oh, back ulit. Back muna. Sabay ako dun, Back patay ka na. muna. Compress. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push. Push. Left side. Right side. Ayun ang pucha yun. Pa-ready naman Ready? 1. Yeah. Push. Pa-ready ng 1 Pa-ready ng 1. Patayin yan. Compress muna tayo dito. Compress lang tayo dito. Compress, patingin ng likod Ayun na. Pa-ready naman Ready? 1. Back. Wag. Patingin ng likod Ayan na sila pababa. Pababa. Wait. Pa-drop nga MH. Okay, compress lang. Patingin ng likod. Patingin ng likod, boss. Patingin ng likod AFS Patingin 3. Sige, compress lang. Drop na MH ba? Drop na kayo. Drop MH. Drop 3, 2, 1. Tara, push na. Pa-ready naman Ready? 1. Push! Back na. Babang tulay ulit. Patingin ng likod Patingin ng likod. Babang tulay. Babang tulay. 3, 2, 1. Tara, push. Pa-ready naman Ready? 1. Back ulit. Back na. Putang ina nyo, pinush nyo pa. Gago sa likod. Likod kasi pre. Okay, boy pa parte namin pre. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Back na, boy. Back muna. Compress. Ayan na. Cancel nyo. Pa-drop nga image, party ko. Ready? Pabay ako nun. Ready? Compress. Ready? 1. Oh, lalim na. Back na. Patingin ng likod Pa-ready ng 1 3. Putang ina mo. Wala kaming image dito, boy. Wait lang. Tangina, hindi tayo makakabak 3. Sige, compress lang. 3, 2, 1. Tara, push na. Pa-ready ng 1 Ready? 1. Sige. First target. Back na. First target lang, boss. Out sa inyo. Siguro may tao sa base. Ang laki ng Ayun na, pa-ready. 1. Back na. Ayaw kasi tumira ng first target Click-cliban na yun Back na. Okay, pasok na kayo. Bahay na tayo guys. Base lang. Dito ako grip. Base lang. Wala pa yung EPS, boss. Wait lang. Compress muna. Asan si Jills? Tara. Dito, compress sa macro ko. Compress lang. Wala pa party ko. Wait lang. Compress lang, boss. Ayaan nyo muna sila. Putang inang PDA. Ano to? Demon. Dito na naman. Okay, compress lang. Wait lang, boss Wala pa party ko Compress muna. 3, 2, 1. Tara, MH. Tara, push right. Right. Pa-ready naman Ready? 1. First target lang, boss! Back na. Fucking ina, wala tayong napatay doon. Ayop na yun. I-sync nyo, boss! Kawali. Okay, compress ulit. Back na. Mamamatay kayo dyan. Back na. Uy, sweetie, alis dyan. Libs, kagi, namatay ka pa tuloy.
Compress na, compress muna, compress muna, compress muna ulit. Compress, 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 compress. Compress. Wala pa party ko ah. Chino, dikit dito, Chino. 3, 2, 1, drop MH, 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 MH. Tara, push. Pa right, 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 right. Pa ready naman ha. Ready, 1. Ina mo. Push nyo na, boss! Push! 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 I-push nyo. I-push nyo yung right. Right, right, right sa push. Push sa right, push sa right, push sa right. Oh, back na, back na, back na, back na, back na, back na. Left naman tayo. Left naman tayo. 3, 2, 1. Tara, push left. Left, 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 left. Pa ready naman ha. Ready? 1. Sige, back na, back na, back na, back na. RG na, RG na, RG na. Back na, back na, back na, back na, back na. Back, back na, back na, back na, back na, back na. Back na! Back na, back na, back na, back na, back na. Back, 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 back. Compress muna, compress tayo dito. Compress, compress, compress. Compress. Okay na lahat ng party nyo? Okay na, okay na? 3, Okay na, boy. 2, 1. Drop MH, MH, MH. Tara, push. Push, push, push. Left, 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 left. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Back, 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 back. May mid, may mid, may mid, may mid. Back, back na, back na, back na, back na, back na, back na. Back na, back na, back na, back na, back na. Back na. 3, 2, 1. Tara, push. Mid, 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 mid. Right, 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 right. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Back, back ulit, back ulit, back ulit. Back, 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 back. Compress na dito. Compress sa macro ko. Compress sa macro ko. Compress sa macro ko. 3, 2, 1. Tara, push. Baba, 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 baba. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Ay, nakakabuhay lang kasi. Nire-reso nyo kasi. Compress, compress dito. Ayan na, ayan na, ayan na. Ready? 1. Back, 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 back na, back na, back na, back na, back na. Back na, back na, back na, back na. RG tayo taas, RG tayo taas. Ang daming namatay. RG na taas, RG, 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 RG. RG taas, RG taas. Nasa tulay kami ha. Taas tulay. Taas tulay, taas tulay. RG. Ang daming namatay. Compress, 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 compress. Compress. Okay na party niyo, Bert. Okay, hindi naman namatay. Compress muna. Ang dami namatay eh. 3, 2, 1. Tara. Drop MH, 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 MH. Tara. Baba, 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 baba. Baba pa ready ng 1 ha. Ready? 1. Ito, foods oh. Naabutan yan. Sige, range lang. Ready? 1. Ay. Back, back na, back na, back na, back na, back na, back na. Wala tayong 1. Back, 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 back. Sila po siya left Back, side. back, back, back muna, back muna. Back, 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 macro, macro, macro. Macro. 3, 2, 1. Tara, push left, 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 left. Left, 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 left. Left, 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 left. Eto, pamida, pamida. Pa-ready na 1 ha. Ready? 1. Back, back na, 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 back, 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 back. Back muna, makakatayo. Back, 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 back. 3, 2, 1. Tara, push. Left, 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 pamid. Ready? 1. Inang yan. Ang dami. Sige, sige, sige. Back na, back na, back na, back na, back na. Base na, base na, base na. Ang dami, boy. Macro ko, macro ko. Pa-compress na macro ko. RG, RG, RG. Dito tayo, dito. Track, ano tayo? Macro ko, macro. Macro, macro, tingin macro. Macro, 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 macro. Kailangan yan eh. Macro, macro, macro. Patingin. Tingin macro, tingin macro, 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 macro. Macro, macro. Cancelin nyo ah. Wait lang. Compress muna, compress muna, compress muna. Compress lahat ng party. Compress. Compress. Wait lang. Okay na, okay na. Damage Boy. na lang. Okay. 3, 2, 1, drop MH, 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 MH. MH, MH, MH. Tara, push. Right, 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 right ah. Ready? 1. Okay, push nyo right, push nyo right. I-push nyo yung right, i-push nyo yung right. I-push nyo yung right. Sige, back na. Back na, back na, back na, back na, back na, back na. Back na, back na, back na, back na, back na. Ang dami rin namatay. Back na, back na, back na. Wala, ang layo kasi. Boss, sabay-sabay kayo, boss. Papasok kayo Boss, sa loob. sabay-sabay. Boss, sabay-sabay tayo, boss. Wait lang, compress muna, compress muna. Compress muna, boss. Oy! Ali. Asan marami? Left or right? Compress muna, compress muna. Compress, compress. Magpapadrop MH ako. 3, 2, 1. Drop MH, 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 MH. Log. Allah, lag. 3, 2, 1. Tara, palep naman. Palep, left, left. May tao left? Wala. Wala ba? Tara, mid, 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 mid. Sa mid, sa mid, sa mid. Sa mid, sa mid, sa mid. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Back, 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 back na, back na, back na, back na, back na, back na. Mid to lie, mid to lie, mid to lie. Mid to lie lang, mid to lie, mid, 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 mid to lie. Mid to lie. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Back, back ulit, back ulit, back, 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 back. Back, mid to lie, mid to lie, mid to lie, mid to lie. Mid to lie ulit, mid to lie, mid to lie, mid to lie. Compress muna, compress. 3, 2, 1. Tara, push, 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 push. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Back, back na, back na, back na, back na, back na, back na, back na. Back, tulay, 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 mid, tulay, mid, tulay, mid, tulay, mid, tulay, mid. Tulay, mid, tulay, mid, tulay, mid, tulay. Tulay, 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 mid, tulay, mid, tulay, 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 mid. Compress muna, compress lahat, compress lahat. 3, 2, 1, drop MH, 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 MH. Tara, push, baba.
Baba, 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 baba. Pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Kay Popol. Back ulit. Back na. Wala kayong 1. Wala kayong 1. Compress muna. Compress muna. Walang 1. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. Palep. Pamid pa. Ready ng 1 ha. Pamid pa. Ready? 1. Opo. Back na. Compress muna ulit. Compress macro. Compress sa Meron macro. sa base, Compress sa ha? macro. Arena. Sa mid ha. Ready? Ay, gago. Pamid. Tara, mid. Kanan. Ready? 1. Ay, putang ina mo. Back na. Back na. Tulay tayo. Babang tulay. Compress na. Compress babang tulay. Compress muna sa babang tulay. Compress. Compress muna, boss. Compress muna. Compress muna. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, palep. Ay, ito na, oh. Ready? 1. Tara, push. Left na. Palep. Pamid. Dito, mid. Pa-ready na 1, ha. Ready? 1. Compress muna mid. Compress muna mid. 3, Clear pa baba nila, pre. 2, Ito 1. na. Tara, baba. Ito na. Push. Patay ka, gago ka. Cancel kita. Ready? Back na. Back muna. Wag. Ready? Patingin ng tulay, ha. Compress muna. Mawawala kami MH. Compress muna. Compress. Ready? Compress muna. Pa-ready ng 1, ha. 3, 2, 1. Tara, push. Pa-ready? Ready? 1. Back na. Boss, mabit na, boss. Back na. Compress muna. Compress. Ayan na, ha. Patingin ng likod, ha, Lebs. Okay, nasa likod ako. Patingin ng likod. 3, 2, MH yung lahat. Drop MH. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Abutin yan. Back na. Nice. Wag nyo na i-push. Back ulit. Back na. Uy, ba't namamatay yun? Compress muna. Compress. 3, 2, 1. Likod. Gago pa. Report. Ready? 1. Compress ma. Compress ulit. Walang nagre-report. Boss, wala mic. Na ako, eh. Boss, mic naman, oh. Low. Rinig. Rinig ba? Low. Rinig boy. Kukunti lang nasa ibabaw, ah. Low. Boy, low. Rinig ka. Oy. Patingin ng likod. Sige. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push. Push na. Ready? 1. Ge, push. Okay, Wag. Tulay lang mid. Tulay lang mid. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Back na. Compress muna. Ay, di ko Compress muna. na-cancel. Gago sa likod. Tingnan mo. Di ko na-cancel. Ayop, Nasunahan sorry. niya ako. Toko. Compress muna. Tara, back na. Ready na 1, ha. Pa-base. Ready? 1. Back na. Pa-base tayo. Base na. Base na. Back na lahat. Back na. Ang dami namatay, eh. Back na. Kami boy. Back. Salubong, ha. Babantulay. Pasalubong, salubong yung mga namatay. May tao ba sa base? May kalaban? Sabi namin, wala kalaban. Sige, babantulay, boy. Babantulay muna. Cancelin nyo, ha. Na. Babantulay. Compress muna dito. Compress. Bababa pa kami, ah. Compress, pa-ready ng 1, ha. Baba lahat. Babantulay. Asan kayo, boy? Ang Taas tagal, pa ah. iba, taas pa iba. Compress muna. Sige, compress muna. Babantulay lang. Compress. Konti pa lang tayo dito, boy. Hindi ako Ang konti kakancel pala natin. po, Chay, pre. Ako kakancel sa kanan. Konti pa lang tayo. Saan marami? Ayan na. Pa-ready ng 1, ha. Ready? 1. Back ulit. Back muna. Back muna. Atras, ha. 3, 2, 1. Tara, push. Pa-right. Ready? 1. Push. Compress. Back na. Compress muna dyan. Compress muna kayo dyan. Compress lang. 3, 2, 1. Tara, push left. Ready? 1. Chichino lang. Walang sumabay. Back na. Bis na. Back na. Si Chino lang tumira, boy. Compress muna. Dito lang. Taas tulay. Ready? Back na. Ang dami. Back. Back na. Pa-ready? Ready? 1.
Patayan. Okay, no. Back na ulit. Back ulit. Back ulit, boy. Back ulit, boy. Back ulit. 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 Compress muna ulit. Compress. Compress muna. Macro ko. Compress sa macro ko. Compress sa macro ko. Compress sa macro ko. Okay na lahat. Okay na lahat, party. Ready na 1, ha. 3, 2, 1. Drop MH. Ano? Dami sa labas ha, kaliwat kanan yan ha. Sige lang. Yung kanan pinakamapal Compress muna. Compress muna tayo lahat. Drop MH. Right tayo, boss, ha. Right tayo. Sa right tayo. 3, 2, 1. Trap push. Right. Ready na 1, ha. Ready? 1. Cancel ko na pre ha. Back na. Pwede i-push pala. Back na. Sorry. Sayang, cancel. Isa pa. Left na lang. 1. Trap push. Left. Ay, Ready na 1, ha. Back na. Putang ina, mid. Gago, ang lalim ng left, boy. Sumagad eh, nakita tayo eh. Sige, Sorry. kaya pa yan pre, lamang pa yan. Compress muna ulit. Compress. 3, 2, 1. Tara, push. Walang image, oh. Ready? 1. Uy, ako lang, gago. Back na. Live Gago. panood. Compress muna. Pa-MH. 3, 2, 1. Tara, push mid. Pa-ready na 1, ha. Right na. Ready? 1. Ubusin nyo na, boss. Push na right. Wala, konti lang. Push na, left. Nasa left na. Patingin na mid, ha. Patingin na mid. Compress na dito. Compress na tayo naman. 3, 2, 1. Tara, push. Baba. Image na kayo dyan. Image na. Baba. Pa-ready na 1, ha. Sige, baba. Push, pa-mid. Push, mid. Push, sa mid. Push. Pa-ready na 1, ha. Yung nauuna dyan, ha. Ready? Sige, push. Push mid. Push muna mid. Sige, push muna mid. Gagi. Pinat kami, pre. Sige. Tara, push na mid na. Mid, babantulay nila. Babantulay. Pa-ready? 1. Okay, compress muna. Compress muna. Pareso ng mga namatay. Pareso, pa-ready ng 1, ha. Pa-ready ng 1. Compress muna, macro ko. May namatay ba sa amin? Wala. Compress muna, pa-drop nga MH. MH. 3, 2, 1. Tara, push. Pa-ready ng 1, ha. Ready? 1. Back na. Tulay lang dito. Mid tulay. Ayan na. Back. Nauna ako. 1, ready? 1. Okay, push na. I-push nyo na. Push nyo. Cancel nyo. Ready? 1. Okay, pareso lang. Okay, patayin nyo. Cancel nyo. Mid tulay. Patingin ng likod, ha. Likod. Ready? 1. Gagi. Patingin sabi ng likod, boss. Ayaw nyo tumingin. Sige. Balagbag lang. Balagbagin nyo. Ready? 1. Yata nagana yung Back muna, Jills. Putang ina mo. Dito muna, pick. Cancel, boy. Patay. Dito tayo. Aangat tayo dito, pero tropa. May kaaway yung isa dito, pre. Oh. Boy, tignan nyo yung likod. Nagkukumand naman eh. Sinasabi ko naman eh. Diba doon kayo namatay sa likod? Sabi na may maglilikod eh. Okay, compress muna. Compress muna sa truck. Ay, ano ba yan? Compress dito para sa taas tayo. Compress muna. Oh, solid na lang yung dalawa, boss. Di naman kayo nasama sa amin, boss eh. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push. Push na. Baba. Ready? 1. Patay tuloy ako. Patayin nyo. Back na. Mid tulay lang. Madami ba? Wait lang, ha. Madami ba to? Tara, wait lang. Ito, cancel ako. PMH ako 3, na. 2, 1 sa right, ha. 3, 2, 1, tara, push. Push. Ayan na, left. Ready? 1, mid. Back ulit. Pasidi na 1. Compress muna. Babantulay. 3, 2, 1, tara, push mid. Ready? 1. Okay, boss. Okay, balagbagin niya. Push na. Push nyo na. I-push. Ready? Push. I-push. Compress muna sa mid. Ready? Compress ang mid. Patayin nyo yan. Compress sa mid. Asa na kayo? Nasa mid, Compress muna. 3, 2, 1. Ready? 1.
Balik, back na, 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 back muna, back muna, back muna, boss. Putang ina, may likod, oh. Mahirap Sila din dyan, puchay. puro Back na, back na. dyan, pre. Back na, back na, back na, back na. Sige, sige, sige. De, babantulay. Compress tayo, babantulay. Makaparte yan. Sige, sige, sige. Babantulay, babantulay, babantulay. Pa ready na 1 ha. Likod ha. Ready? 1. Compress muna, babantulay. Sige, base na, base na nga, base na nga. Sinachani tayo ni Epis, Archer. Base na, base na, base na, base na, base na, base na, base na. Base na, base na, base na. Putang ina, may likod pa. Compress na. Ready? 1. Gagi kayo. Di nyo tinignan. Base na tayo. Base na. Putang ina, ang dami nilang, raid party ah. Left and right. Compress muna dyan. Compress, wait lang. Tang ina, ang daming isang party. Left and right. Compress muna dyan. Compress muna. Compress. Compress. 3. Sige. Pa-bay nga ako. Pa-bay. 3, 2, 1. Tara, push. Pa-right. Ready? Kakancel ako kaya. Right na, push nyo na right. Wala na, boy. Ang konti. Putang ina, ako lang na dito eh. Ang dami sa likod. Putang ina andyan lang yan. Ito ako. O yung guard, may bakla, yan o. Puta, nakauwi pa ako, gago. Ay, nako. Puro kayo likod, boss. Pilay tayo pag wala si Bert eh. Putang ina ng mga to eh. Okay, compress muna ulit. Compress muna. Compress. Pa-right tayo. Sa right ha. Push lahat sa right ha. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push right. Right na. Ready? 1. Una ako dyan. Push na. I-push nyo na, boss. Ang dami sa likod. Wala, ayaw nila pumasok, boy. Tang ina nyo. Ginawa nyo kaming pain lang. Sige kayo pa yan, pre. Tiwala ka lang kay God. Ay, nako. Kawali talaga pag wala si Bert. Ay na niya, nakaka-22 na ako. Maganda lang. Okay, compress lang. Boss, push nyo naman. Putang inang yan. Ayun na, may Archer ha. Compress muna. Compress. Ready? Compress muna. Compress. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push. Tara, Ready? Pre, sumama ka, pre. 1. Right. Lulusot ako dito, pre. Back na. Boy. Back. Sayang. Back. Sorry. Back na. Kaya na bukasin natin, Bert. Ibungad mo dyan, pre. No, sige, compress dito. Compress. Yan. Para continent. Compress. Tangina, boy. Naka-ready yung left and right. Hati Compress na, muna. Compress. Sige. Iba left, iba right ha. Yung party ko, right tayo ha. 3, 2, 1. Tara, push right. Ready? 1. Okay, kaya yan. Balag na. Balagbagin nyo na, boss. Sala ka. Umantros po eh. Ayop. Okay, labalagbag pa to, pre. Wala, boy. Patay ako. Sige, Sige, balagbagin nyo. I-push nyo na. Oy, mga nasa likod. Tulungan nyo sila. Ayop na yan. Petros yan. Puro kayo likod eh. Ayaw nyo tulungan. Paubos na yun. Tara, push nga natin kanan party ko. Tara, ito, ready? Ready? Nyaw? Ito, dito. Okay, Kaya push na. Push na. Right. Ready? Kahit nyo to eh. Back na. Likod naman. Mid lang. Likod. Mid. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Ubus na yan. Baba. Babang tulay. Yung mga namatay lahat. Tangina. May namatay ba? Okay na? Party lahat, okay na ba? Tangina mo, lumusot lahat. 3, 2, 1, tara, push. Right side tayo, right side. Silipin ko sa mid, ah. Sige, right. Right muna. Compress dito. Compress sa akin. Yung nasa likod, pa-ready ah. Cancelin nyo sila, puchay. Likod. Pa-ready? 1. Compress muna. Ikutan ka lang. Compress muna. Likod, pa-ready? 1. Busin nyo, likod na, push na likod. Push na. Putang ina, naglalag. Ready? 1. Iwas pa. Patayin nyo na lahat, Cancelin nyo, boss. Patayin nyo mga archer. Compress muna, babantulay. Likod ha, babantulay ha, may sila Joel ha. Ready? 1. Nakancel ko. Oh, sige, patayin nyo na. Nice. Compress babantulay.
Compress babantulay, compress lahat. Yung mga napatay pareso nga. O, so kayo. Revive na lang kayo, boy. Right, pre, ah. Compress lang, compress lang. Compress lang muna, compress lang muna. Compress lang muna, compress lang muna. Compress lang muna. Pa-image nga dyan sa, si Chino. Alebs. Compress lang. 3. Saan marami? 3, 2, 1, tara. Image nga, image. Wala kang image, Alex. Pumasok Cool ko down lang. ka, boy. Back muna, boss. Boss, back muna, boss. Wala kami Okay, image, sige, boss. Di ko machachani yan kayo makita. dyan. Twink. Di ko yan makita. Di ko yan makita. 3, 2, 1, tara, push. Palip. Salip na. Salip. Tara, mid. Ready? 1. Back na ulit. Back muna. Back. 3, 2, 1, tara, push. Ready? Push na. Ready? 1. Ulol. Tangina, namatay kami, boy. Ano, gago. Akala nyo Eh, kakapatay. back muna. Babantulay na, babang tulay. Babang tulay tayo, ang dami namatay. Sa babang tulay tayo, babang Resto lang, tulay. resto. Malayo ko. Babang tulay muna, babang tulay. Kunti natin. Kaya to eh. Makinig lang kayo, boss eh. Babang tulay muna, babang tulay. Compress tayo dito. Ay, napatayin yung archer, oh. Ready? Sa right side, left side, ready? 1. Patayin nyo. Back na. Yung archer, cancelin nyo yung archer. Cancelin nyo muna, back muna. Babantulay muna tayo, babantulay. Chinachani kayo, cancelin nyo yan. Kung okay na lahat, okay na. 3, 2, 1, tara, push left. Left. Oh, wag na. Kakatin tayo ng archer. Babantulay muna. Image na lahat, okay na party nyo. 3, 2, 1, tara, push mid. Pa ready na 1 na. Ready? 1. Back na. 3, 2, 1, tara, push left muna, left. Oy, tingin likod ah. Wait lang, tingin likod ah. Compress muna. 3, 2, 1, balik likod. Balik sa likod. Balik sa likod. Ready? 1. Yeah, push na mid. I-push nyo na sa mid. I-push mid. Mid. Babantulay tayo dito. Ready? 1. Macro ko. Tingin macro, boss. Patayin nyo lahat. Patayin nyo lahat. Compress muna. Patayin nyo to, si Fury. Patayin nyo. Compress muna. Compress. 3. Okay na lahat? Okay ba lahat ng party nyo? 3, 2, 1. Tara, push. Tara, push tayo. Tara, push. Pare din 1 ha. Tara, push. Push, ready? 1. Back na. Tayo naman. Left and right, pati pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Oh, left and right muna, party natin. Yung iba, left kayo, right kami. Bert, party mo, Bert. Sige. Pili ko Ready? lang kayo nito 1. ng IC sa likod ah. Left and right lang. Patingin ng likod ah. Patingin pa report na lang, boy. Ako bahala dyan ah. Patingin na lang. Compress muna. Pa-drop ng image. Sorry, Bert. Yung Alex sa likod, yung may archer eh. Patingin ng likod, archer. Hindi diyan. Sa likod natin, Alex. Napatay. Sige. Happy. Compress lang. Tayo naman. Uy, dito kayo. Gago. Ang lalim yan, boy. 3. Patayin nyo yan. Mangiihaw yan, boy. Patayin nyo. Ready? 1. Patayin nyo. Back na. Compress na. Pareso na mga namatay. Pareso na mga namatay. Pareso muna. Oy, back na. Gagi. Chinachani lang. Oy, sa kabila kayo. Sa kabila yung ibang party. Boy. Hindi tayo balance dito, boy. Sundutin nyo ako reso ah. Bert, party nyo. Kabila. Pareso si Bert, ha. Compress ng Reso mo yung gaw EPS naman. yan para mareso ko. Yung EPS na namatay na yan, reso mo yan. Uy, pa-image muna. Image. May inball sige, yan, pre. May inball. Uy, Ikaw. image. Likod, party nila Sorla. Sige. Dalawa lang yan. Payo nga. Ayan na. Pa-push nila right, ha. Naku po. Pares. Gagi. Ano ginawa ng UG? Sige lang. Compress lang. Kabila. Ay, wala na. Ito na nga ako. Meron sa base Ready? natin. Ready? 1. Ayan na. Back na ulit. Push muna back muna. Back. 3, 2, 1, tara, balik. Pa-ready na 1 ha. Ready? 1. Push. Back na ulit. Back ulit, boss. Back ulit. Back. Marami pa kayo dyan, muna. Bert. Marami pa kayo dyan. Image nga dito sa base. Back na, Alex. Back na, Alex. Kanan. Ready? Nyaw. Okay, ubis yan, pre.
O, papatay na dito sa diputa. Papatay na, papatay. Okay, dito lang tayo, dala sila. Dito lang, huwag na lalabas ah. Tara, kung Hindi di na lang naman- pala to, tara, push na to. Hindi naman namatay nababawasan pa yan ako, eh. putang ina. Di po ayaw nagpakamatay. Hindi naman nababawasan eh. Lang yung hype yan. Dito na kami lahat sa base, ano. Sige. Andiyan ako, boy. Konti lang lamang oh. Yung Ang dami lang talaga UG, sa boy. kanila, umiikot, pre. Kaya naman yun, pre. Okay, compress muna. Tatawan lang talaga yung base natin, pre. Okay, compress. Macro ko. Tingin na macro. Tingin na macro. 3, 2, 1, MH. Tara, push, baba. Baba, push na. Push. Ready na 1 ha, ready? 1. Pakliban nyo lang, boy. Back ulit. Mid to line lang. Clip lang, boss. Clip lang. 3, 2, 3. Wait lang, tignan ko sino makapal. Wait lang, ang dami na ito, uy. Hindi ko nakakali sa Luepes, nareso pa yung isa. 3, 2, 1, balik, babakbak tayo. Dito tayo, right side. Ay, left side pala, left side. Sorry. Meron dito sila Ito, dyan, wala. paredy ng 1 ha. Ayun, okay, Ayun, Fury. Umabol Ready? Like, 1. George man. Wag na, uy. Huwag nyo akyatin, gagi. Choke point kayo dyan. Isul lang, maliligo na kayo. Bus na. Choke point. Back. Balik. Compress muna. Compress. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push. Ready na 1 ha, ready? 1. Yeah, balik Dito, muna, sa back base muna, natin, pre, naglalakad, pre. back muna, pa CD. 3, 2, 1, ready? 1, tara, push. Walang image yung pa-base natin. Gago ka. Wala, sige, cooldown tayo ng 1 boy eh. Nag-1 tayo sa sa unahan. Sa base mismo. Yeah, patayin nyo sa base. Patayin nyo muna sa base. Lebs, base na Lebs. Mamamatay ka dyan, Lebs. Meron pa papasok ka. Sandali. Okay, Galing paredy labas, ng 1 ha. galing labas. Paredy ng 1. No po. Sige, compress muna. Wait lang boy, wala kaming EPS boy. Wala kaming EPS boy. Compress muna. Compress muna. Kapit lang yun. Sige, compress lang. Wait lang boy. Wala kaming EPS boy. Check ko. Patay, dalawa. Pala. Saan makapal? Kanan, pre. Right side lang to, Pero right ano na side to? lang ah. 2 party lang to, pre. Kaya to. Sige, wait lang. 3, 2, Ako, 1, tara pa right. Ako, ah. I-push na. Ready? 1. Okay, push nyo na. Push Push na. Pag naubos, balik na sa tulay. Okay, makiklib Tingin yan. Sige, back na. Pag tulay na. Babang tulay. Eto, left side pa. Ready? 1. Sige. Patay nyo, boy. Cancelin nyo, ubos yan. Ako si Alex namatay. Pag tumakbo na sobra, balik na. Sa mid naman, sa mid tulay, pa ready ng 1 ha. Mid tulay. Compress muna. 3, 2, 1, ready? 1. Flip lang oh. Back na, back ulit. Back. Dito lang tayo, dito tulay lang, tulay. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, tara, push. Ready? 1. Flip lang, boss. Patayan. Push na. Push na sa left side, ha. Left side. Cancel yan. Ubusin nyo. Ready? 1. Ubusin nyo. Compress muna. 3, 2, 1, tara, push mid. Push na. Push. Ready na 1, ha. Ready? 1. Mag-isa ka lang. Yeah, Mag-isa ka push lang na. yan. Asan kayo? Nandito Okay, basta push. dito, wala yung Sige, mito. push. I-push nyo. Habol yan, ha. Zers. Ready? 1. Yan. Compress muna. Wala tayo yung MH boy. Sige, compress dito sa tulay. Babang tulay nila. Ang dami natin sa patay. Patayin nyo na, si Nene. Nene, patayin nyo. Nabay ko na. Compress muna. Pa-drop nga, Emi. Sa likod. Likod, ha. Ready? 1. Unahan ko. Yeah, back na. Tulay na. Tingin tulay. Tulay. Pa-ready ng tulay, ha. Sa tulay. Wala na sa likod. Ubus na yan. May bitin kami sa MH. 3. Pre, Okay wala na. ko. Sige, wag muna. May image pa dyan? Meron. MH kayo dyan. MH, search, nice. patay ka. Yeah, compress lang. Compress lang. Sa likod, Yeah, ha? 3. Sa lipit niya, ha? Saan likod? Sila Puchay. Yeah, patingin. Dalawa yan. 3, 2, Left side 1, tara, left push. Pa-ready na 1, ha. Ready? 1. Back na. Alanganin. Hindi, may sumugod dun, oh. Alangan. Sumugod ba? Oh, yun, yung sa... 3, 2, 1, tara, push. Push na. Ready? 1. Harap muna. Patingin likod, ha. Tayo boy. Sige, push na muna dito. Andito kami. Sige, patingin ng tulay, ha.
Oy, kabilang party, kabila kayo, kabila. Di tayo, Kabila, uy, boy. uy. Ready? 1. Okay, compress lang. Kabila, wala dito. Mabibitin na kayo ah. Bigger, Uy. pag-tripan natin to, MH na to. Ito, Archer. Oh, diyan kayo, patayin nyo yan, ha. Okay, Right, kabila, ano, dito galing party sa ko. bakal ah. Bakal. Ready? 1. Oh, likod, ayan na, sa likod, tingin sa likod. Tingin sa likod. Left side Tingin, primero ready? na, mga Archer. Sige. Ready? Tanginang to, makukulit. Compress nga muna dito. Compress muna lahat. Ito na, bakal SG, Ready? bakal SG. Ayun na. Ready? 1. Hindi ko na-cancel. Bak muna. Likod nyo. madami sa base, ha? Bak muna. Patingin, 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Huwag na. Patay tayo dyan. Sige, balagbag na. Balagbagin nyo na. Ubus na tayo. Balagbag na. Ready? 1. Di tayo Okay, compress nagsisink, muna. Sino Compress sorry? na, compress. Wait lang. Lebs. Tara, yeah, susugutin na niya. Ready? 1. Compress muna, party ko. Yung mga iba dyan. Compress muna macro ko. Compress sa macro ko. Compress muna. Magpapa-image ako. Patayin nyo na yan, boy. Natatagalan pa kayo. Sige, okay na. 3, 2, 1. Drop image. Image na. Lebs. Image. Tara, push. Sa may laban, boy. Walang clear lalim. Tara, baba. Ito na sila po siya, Okay, makakasalubong. baba. Ready? Ito, Archer muna, patay nyo. So, patay na to, tanga to. Oh, ready? 1. Patay tayo dyan. Ang konti natin dito, boy. Asan sila? Push, ready? Nasa 1. babaan na kami, boy. Putang ina, wala sumabay. Gago, naglag ako. Ganda lang. Uy, asan kayo, boy? Ang dami namin Tayo, doon. pre. Saan kayo nag-push? Dito nga, taas tulay nga. Tanginang yan. Saan kayo? Tangina, sabi ko mid eh. Ayun na sila Joel, ha. Chino, ready? 1. Dito ko na. Bak na. Compress muna. Ako, nakakapeso na naman. Compress na. Magpapa-image ako. 3, 2, cancelin nyo. 3, 2, 1, trap. Tara, right na. Ready? 1. Ako isa. Naku, Chino. Bak ulit. Bak na. Tanginang yan. Nakapwesto tuloy. Visit. Kanan na hati ulit, pre. Tapos laban na. Sige, boy. Parang kanina. Hati, laban na. Hindi, ang konti sa lip eh. Konti sa lip. Ayun, Push tayo muna, right? Wait lang. Malapit. Wait nyo ko. Wait. Wala ko na, boss. Puti, di ako nasing. Wait lang, boss. Compress muna lahat. Compress. Paray tayo. 3, 2, 1, drop image. Tara, push right na. Sa right. Ready? 1. Okay, push na. Nakakalusot na ako, boss. Nakalusot na ako, boss. Boss, 3. Ready? 1. Ay na, right na. Sige, right, push right. Oh, left naman. Ready? 1. Nako. Bak na. Sige, basag right. Compress lahat. Si Puchay nasa gitna, pre. Compress lahat. Sa left naman tayo magpupush. Compress muna lahat. Compress. Okay na ba? 3, 2, 1. Image. Tara. Push. Palep. Sa left tayo. Left. Ready? 1. Okay, push na. I-push nyo na, boss. Hala ka, konti lang talaga sumusunod. Yung IC nasa gitna. Ayun, ubus na. Honage na nga yung isa, yun. Compress muna, boss. Compress muna. Poking inang yan, walang sumusunod ah. Saan makapalbert? Patingin nga, boy. Kanan, pre, kanan. Sige. Kaya to, pre. Sige, compress muna. Compress muna. 3, 2, 1. Drop image. Tara. Left. Lead. Right na. Sa right. Ready? 1. Tangina Push mo, na, boy. Pre, wag kasi kayo sobrang kanan. Kumaliwa kayong konti. Ay, nako. Tingnan nyo yun, tingnan nyo yung. Isa papasok. Putang ina. Yan. Kakaran nyo yan eh. Ang ina nyo eh.
Ay, nako. Tres ka, Lods. Kahit to, Lods. Tara, Lods. Isa-isa Join lang ka. pasok eh. Putang inang yan. Paano natin mababasag? Ay, nako boy! Okay, compress na. Tangin yan. Bawa kay Compress na. 3. Saan makapal? Wait nga lang, wait lang. Tangina. Sa mid na to Push natin mid 3, 2, 1. Tara, push pa mid. Ready? 1. Ready? 1. Tanginang yan. Walang may namatay doon. FS likod lang, huwag kayong mag-push. FS. Nako. Nakakalusot si Jills. Tangina mo. Ano, kaya pa ba? Kaya pa yan, boss. Ay, narin. Compress lang. Napapasok na tayo. Laruin mo lang, boy. Pantay ka, boy. Sige, boy. Compress na lahat. Compress. Ay, lang yun namatay ako. Compress muna lahat. Compress na. 3, 2, 1. MH na. Wait lang titignan ko muna. Putang ina, nakapwesto. Ang dami, boy. Dito lang tayo. Ano? Tayo yan. Tira back tayo sa right. One Ay, lang. Tapos, wait lang. Sa left. huwag niyo yung kulitin ni Archer. Corner kasi Maparin yung yung left. Archer dyan. Compress muna. Mid tayo Tira back tayo 3, 2, 1. Tara push. Ready? 1. Oh, back na. Back. Putang ina, dami rin napapatay, boy. Okay lang. Nawasak naman isang parte sa Ready? kaliwa. Sige. Cancel muna. Ready? 1. Lagod na lang Epes para. Back na. Alex, wag ka sumabay. Alex ka dyan. Patayin nyo. Ayun, Yung patay ni Kempis. Ano, tama ko. Sandalan. Wala pa siyang data kanina. Tangina kasi. Kapwesto. Ang dami, boy. Okay, compress muna. Push na natin right, boy. Para isahan tayo. 3. Oy, compress muna sa macro ko. Compress na sa macro ko. Gago, di ko Compress na. Ready? 1. Tara, push. Push na. I-push nyo na, boy. Inang yan. Konti lang namatay. Isa pa. Mabilis ang RT tayo, boy. Pumasok na. Pumasok. Compress muna base. Compress muna base. Compress sa base. Compress na. Ayan na, Archer. Cancel na. Ready? 1. Compress lang. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push. Push na. Ready? 1. Back na. Back ulit. Back na. 3, 2, 1. Tara, push left. Ready? 1. Ano, boy? Gago, naklib ako dun. Ano sabi mo, Bert? Sa left side. Kinakancel tayo ng left Si Ula, boy. May mid, left and right. Okay. Wala rin tayong papalaan dyan. May isa dyan nalagar Wala kasi, putang ina, ginawa tayong pain Kaya nga. Compress nga kayo maigi, pre. Compress nga kayo. Isang wave kaya natin mababasag yung right Mabasag lang yung isa. Bilis. Mabasag lang yung isa dyan. Pagka makasi-cancel tayo Compress muna. Ayan na, may pupush Compress muna. 3, 2, 1. Drop MH. Compress muna. Tara, push. Ready? Right. Ready? 1. Push na right. I-push nyo na right, boy. I-push nyo yung right. Hala ka, walang. Wala. Sige, okay lang. Nabawasan. Bangon agad. Epes, likod na lang kayo para mabilis na RG. Ang yung FS wag na pumush. Kami na lang, kami bahala. Okay, boss na yun, pre. Left na lang yun, pre. Compress muna ulit. May fence kasi sa boy, sa left Mahirap. Compress muna. 3, 2, 1. Drop MH. Right na mid. Ready? 1. Back muna ulit. Back muna. 3, 2, 1. Tara, push right. Sa right tayo. Ready? 1. Naunahan ko na, boy.
Wala ka. Walang sumabay. Konti-konti ko kayo gago. Ay, Tuntukan, ang sarap po. tambak. Okay, compress muna ulit. Naku, namatay si Alex. Patayin nyo yung Archer, oh. Tang inang yan. Tinitigan lang. Ayop talaga. Okay, compress muna, compress muna. Compress lang, compress lang, compress lang. Tangina. Compress lang, compress lang. Okay na lahat ng party? Kimchi Okay talaga. Okay na lahat ng party? Titignan ko right, ah. Wait lang. 3. Wait lang, boy. Putang ina ng Archer to, eh. 3, 2, 1. Tara, push, 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 push. Ready? 1. Back na, back na, back na, back na, back, 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 back. Back ulit, back ulit. Back, back, back muna. Back muna, back muna, back muna, back muna. 3, 2, 1. Tara, push right. Push na right. Push na, push na, push na, push na, push na. I-push nyo right. I-push. Ready? 1. Tanginang yan. Ayaw kasi push, boss. Likod na lahat, oh. Nakikita ako naman, eh. Ayaw nyo i-push, boss. Takot kayong mamatay. Wala na ako MMR ah. Dala kayong deaths ko. Okay, compress muna ulit. Compress muna, compress muna, compress muna. Heals, compress, heals. Compress, 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 compress. Compress na, compress na, compress na, compress na, compress na. Isang wave tayo nito, boy. Wala rin, eh. Right tayo lahat, ha. Sa right tayo lahat, ha. Sa right lahat, boss. Boss, right lahat. 3, 2, 1. Tara, push right. Push right. Ready? 1. Oh, push na, push na, push na, push na. I-push nyo na, boss. I-push nyo na kasi. Oy. I-push nyo. I-push nyo. Puking ina nyo. Ayan na, ang dami nila. Tangina, ang dami na namatay. Ang dami na namatay sa atin. Okay, mabilis ang RG, boss. Mabilis ang RG. Wala rin magagawa. Puking ina mo. Okay, compress muna, compress muna. Nakapwesto kasi. Okay, compress, 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 compress. MH na, MH, 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 MH. May MH ba? 3, 2, 1. Tara, push. Palep, palep, palep. Push na, push na, push na, push na, push na, push na. Mid, mid muna. Ready? 1. Oh, putang ina mo. Naunahan ako. Push nyo na, boss. Boss, push nyo. Ayop. Ayaw nyo. Pa isa-isa. Wag na, Alex. Patay ka dyan. Aliw. Archer. Ay, gago ka. Gago, nakadikit ka. Hindi ka ba nakadikit, Jules? Patay si Buchay ah. Oh, Pero wow. rest na bibilitin Okay, compress muna. Compress muna. Dikit, 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 dikit. Dikit, 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 dikit. Image na lahat. Image na, image na, image na, image na, image na. Wait lang, wait lang. Tingin muna, tingin muna, tingin muna, tingin muna. 3, right ha, right ulit. Right tayo ulit. Right, directional right ha. 3, 2, 1, tara push. Ready? 1. Yeah, push na right, push na right, push na right. Nakalusot na ako, boss, boss, boss. Nakasot na rin ako. Boss, 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 boss. Ready? 1. Palag Push na. nyo na right! Push nyo na, boss! Nakalusot I-push kami, nyo! oh. Mga bobos sa likod, oh. I-push nyo na right, oh. Naubos na right, oh. Konti na yan. I-push nyo na right. I-push nyo na yung right. I-push nyo na. I-push nyo na. Ang ina mo. Gapang agad nga kayo. Bilis, subukan na, subukan na, subukan na. Gapang nga kayo agad. Gapang na, gapang, 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 gapang. Konti Gapang na yan. muna, gapang muna, gapang muna. Compress muna, compress muna, compress muna. Compress muna. Sa left naman tayo, ah. Sa left tayo, sa left, sa left tayo, sa left tayo, sa left, ah. Compress na, compress na, compress na. May MH ba? May MH? Meron ba? 3, 2, 1. Tara, push left, 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 left. Push na, push na, push na, push na. Right muna ulit. Right, right, right. Ready? 1. Baby. Tong ino, ang dami pa rin, boy. Ito na, kakarating lang ng pre. Sige, push nyo na, push nyo na, push nyo na. Gago, Putang namatay ina. kami sa likod, eh. Nice. Gago, ang dami. Ang Ang bilis dami, makarecover. Dami. Baka makanan na lang. Kaliwa, isang party lang to eh. Tara, compress. Angat kayo guys. Huwag ba wala pag-asa guys. 9 minutes na lang yung bugbog guys oh. Yo, compress muna ulit. Ano magagawa, boss? Compress na. Okay lang yan, manalo yung blue para doon sila magsiksikan sa blue. Kung ina nila. Compress na, compress na, compress na, compress na. Tabihin nga ako. Wala boss. itong magagawa. Ano? Wait lang. Right muna ulit. Okay. Push Sige. natin right ulit, ha. Compress na, compress na, compress na muna. Sige natin. Compress lang, compress lang, compress lang, compress lang. 3, 2, 1. Tara, push, push, push na, push na. Ready? 1. Yeah, back ulit. Back na, back na, back na. Back, 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 back. Back, 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 back. 3, 2, 1. Tara, push right na. Push na, push na, push na, push na. Right. Ready? 1. Yeah, push na, push na, push na, push na, push na, push na. Wala na naman kasama, boss. Push, push na right, push na right.
Wala, boss. Walang kasama. Nakachatanin namin nila ko, Josh, ha? Sige, sige. Isa pa, Bert. 3, 2, 1, tara, push. Tara, pre, lusot na Right, ako, pre. right, mid. Ready, Lusot 1. na ako. Ito na ako sa mid, oh. Sige, sige, balagbagin nyo. Balagbag na, balagbag. Balagbagin nyo. Ready, Guard, ito, 1. guard, oh. Guard, oh. Ito, Ready, guard, 1. Oh. Sige, cancelin lang. Okay, I-push Pager, nyo na. Pag Pager, cancel mo lang, pre. Buhay pa si Pager, pre, oh. Wala na, pre na. Okay, compress muna. Gago, naka-compress naman lahat, boy, eh. Ay, auto kamay yata gamit ang mga to, pre. Okay, compress muna. Full babs muna. Tara, Full Pager. babs, compress. Dunuli kami, ano. Compress na. 3, 2, 1. Tara, pa right. Ready na 1, ha? Ready, 1. Yeah, patayin nyo. Push nyo na right. I-push nyo na right. Na ako nagtsatsahan nila. Gusto ko. Tira back lang. Okay, nakuha naman natin, ah. Wala, pag nagtira back tayo, ubus rin tayo, ba, eh. Kaya, hindi, sa ano talaga. Kembotan talaga to, boss. Okay, compress muna. Tangin na kasi to. Nakatamba yung SG dun sa likod. Tapos may demo pa. Pukang ina. Cancelin nyo si Puchoy, oh. Cancelin nyo muna. Cancelin nyo, boy. Boy, cancelin nyo. Cancelin nyo pa full babs. Okay na ba? 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Oh, back na. Back ulit. Back na. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Oh, back na ulit. Back ulit. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Oh, back ulit. Back ulit. Back. 3, 2, 1. Tara, push. Right, ha? Ready? 1. Kaya lang ako lang. Mm. Okay, kaya to. Tiwala lang kay Gadgas. Disal lang kayo konti. Wala. Ayun na, pumasok na. Okay, compress lang. Base tayo. Guard, oh. Puta, mapapatayin naman ako kay Puchoy, gago. Okay, compress lang dyan. Pati wata, oh. Pa full babs nga. Hindi na sing... Okay, compress lang. 6 Three. minutes tayo, like. 2, 1. MH. Ay na. Wait lang. Wag muna. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Oh, back na. Nako po. Naikliban pa ako. Isa pa. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Oh, back ulit. Back na. Back ulit. 3, 2, 1. Tara, push. I-push yun. Ready? 1. Oh, back ulit. Nako po. Patay. Ayun, Archer, gago. Ang dami nila Okay, Archer. compress muna. Nandun lahat yung Archer sa Yung Archer, oh, ready? 1. Okay, 5 minutes, boss. Full babs muna. 5B. 3, 2, 2. Wait lang. Dito tayo. Macro ko. Konti lang tatak. Macro ko. Yung submit muna, submit natin. Ready? 1. Utang ina, nag-miss pa daw. Back na, Chino. Alanganin. Back. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Oh, back ulit. Back. Back ulit. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Uy, putang ina mo, napatay ako. Back na. Back. Tira back lang tayo, boss. Pag hindi maabot, pag hindi nasagad, back na kayo. Pag hindi nyo nabitaw. Patay si Tanga. Bobo. Reso mo pa yan, oh. Tanga. Oh, compress muna. Wait lang, titignan ko. 3, 2, 1. Tara, push. Right. Ready? 1. Back na. I-back nyo na. Hayop.
Oh, compress muna. Compress muna. Pa-CD, pa-CD. Pa-CD kayo ng 1. Pa-CD ng 1. Pa-CD ng 1. Pa-CD, pa-CD. Pre, Sa kanan mid, na ah. lang to, pre. Kanan na lang, pre. Marami. Sige. Cancel Kanan. tayo kaliwa, Faker, ha? 3, 2, 1. Tara, push, push, push. Tara, Right, kanan right, tayo right. kaliwa, Ready? Faker. Cancel, 1. cancel. Nakansel Ay, namin wala kaliwa. dito, boy. Putang ina, Tangina saan mo. kayo? Ang sa inyo kalaro, Ay, par. pambobo. Ayaw sumunod. Ang sa inyo kalaro. Pwede kayo sa blue bukas. Tangina mo. Ayaw nyo sumunod, Piyo boss. nga, ya. Wala lang piyo, ya. Ano, nalimang talaga ako. Takot kayo? Takot kayo mag, ano? Hindi, tara na lang, ano. Speed, tara. Wait lang, boy. 3 minutes. Pati yata ako. Wait lang. Compress muna. Compress. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Tangina mo. Ayun, oh, di ba? Ganun lang, oh. Patay tayo. Ay, nako. Tingnan mo yun, oh. Buking dami ang puta. Nagpapa-compress naman ako, boss. Ba't di kayo nag-MH? Ayaw nyo sumunod sa macro, eh. Ayan na sila, ha. Pa-ready ng 1, ha. Ayan na sila. Back muna sa base. Back muna. Pero lang ako, boys. Back muna. 3, 2, 1. Drop MH na. Boss. 3, 2, 1. Drop. Push. I-push yun na. Ready? 1. Oh, back ulit. Back na. Back, i-back nyo. Papasukin nyo sila. Papasukin nyo na lang sila, boy. Oh, dito na lang tayo, pre. 2 minutes lang Oh. naman yan. Compress na lang dito. Compress. Dito lang. Makapatay pa, gago. Pipilitin ko kay Reso yan, ha. Ready? 1. Okay, back muna. Pipilitin pa ako, gago. Back muna. Mag-reso, mag-reso. Back. 3, 2, wag. MH muna. MH lahat. MH na. MH. Kaya 3, ba, Shaw? 2, 1. Trap. Push. Right. Push up. Mid. Ready? 1. Patay. Bigyan mo na lang, pre. Ah. Nice. Oh. Okay, guys. Kimchi muna tayo for this video, guys. Hindi, papiyo nga ako yan. Ang ina, ubos yung PU. Pag-bundle ka sa akin. Tara, ya, puta ka na. Ready? Nyaw? Compress muna. Magpapa-MH ako. Dalawa, gago. Compress. Sa minuto. Compress muna. Pre, kanan na lang tayo, pre. Tara, pre. Ito na lang talaga. Tara, Kuya Josh. 3, 2, 1. Nyaw. Sige, ready? 1. Gusto ya. Wala to, pre. Laban na to, pre. Nako. Sige, laban nyo. Napis na namin kaliwa, pre. Ang Ito, kanan. left side. Ready? 1. Baker, ubusin natin, Baker. Ito pa, slap rock sex, oh. Ready? Nyaw. Ito pa, pre. Okay, mid naman. Ready? 1. Okay, compress na. Tara, baba na. Baba. I-push nyo na yung baba. Ready? 1. Image ka? Pre? Image mo kami, bili. Pre. Tara. Okay, push nyo na. I-push nyo na. Pa-ready ng 1, ha. Ready? 1. Kaliwa, kanan tayo, Baker. Ready? Archer, yung archer, oh. Nyaw! Okay, combo. Atos ka munti. Patay ka pa yata, gago. 61 ako, gago. Oy, tangay na mo, 77 ka pa, gago. Top 10 ka pa. Ay, taas top ka pa naman, ha, pre. Isang sila nakapasok sa akin. 3 kayo, pre. Pages nabitin. 61 ako. 21 ako. 40 pa rin deaths.